So hi guys, so nami karon sa IBC ni Boss! Boss! Wait a minute. Who are you? Oh my God! Wow! Nami diri karon kay magama mi og kuan sa to boss. Rectifier. Half-wave rectifier sa mo ang electronic circuit. So kani. O balming Marjong. Marjong Logas, Leon Brian Bakirkir. So karon kaya among i-explain sa inyo among mga placement sa among kuan gamiton. Di ba boss? Yes. Explain to boss. Larga. So hi guys, welcome back. Aron mag-introduce mi sa among mga components. Yes, sa among gamiton. Pagama. Ito, first, kay breadboard. Ayun, ang most important kani Down. transformer. Step down. Step Transformer. down transformer Nami. kani. 1,000 microfarad na capacitor. Yes. Ayun. Kani. Guys, importante. Jumper cables or jumping wires. Then nami 0.7 na diode. Guys, tara, diode. Og ano boss, mga isa boss. LED light nga pula. Then nami resistor na 3.3 kilo ohms. Yes. So, katara guys, mo yung mga equipment or tawag ni boss? Mga kuan, mga tawag na. Mga materials na mo gamiton. Na gamiton na mo. Para sa mong half-wave rectifier. So, karon kay amo nang ibutang. Sige. Butang na mo. Kaya mo nang i-kuan taod na mo. Taod na mo. So guys, so karon first step kaning kuan, positive. Kani mo diri siya. Dari. Yan. Dari ang positive, negative side ari. Yan. Then butang ni may mong diode. Yan, diode. Then butang ka dari sa imong capacitor. Sige tuloy duol gamay. Yan, butang ka diri og super cable. Buong diri. Ha? Then diri pod butang buka og jumper cable. Yan. The next step. Butang ka sa imong diring LED. Yan. Nice. Karon guys, So, karon manamig tao guys. tara. So, mana So, kani ang finish ba na ang test una na step, testingan na mo. kasi pasiga. Sigawan na mo guys ha. Tara boss, atong pasigaon boss. Among pasigaon ni guys. Kani. Tara. Pause. Ta boss, pasiga ta boss. So karon guys, kaya mo nang testingan. Di ba boss? Testingan na mo. Oo. Siga na makita na boss. Wow! Siga siya. So siga siya guys. So sakto among baban guys. Lagyan na siya kapalong guys. Awan ni pula awan guys. Oh, di ba? Boss, mission success. Bye-bye. Peace out. Bye-bye boss, bye-bye boss, bye-bye boss, bye-bye.